वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तकरीबन 3 साल बाद मुलाकात हुई। ये ठीक उतना ही अरसा है जितना उन्हें इक़्तिदार की मसनद पर सरफराज हुए हो चुका है। उनसे आखिरी राबता भी अगस्त के दूसरे हफ्ते में हुआ, जब वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने की तैयारियों में थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके इस्लामाबाद आने को कहा ताकि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो मेरा तजुर्बा है उससे बिसात भर मशवरा दे सकूं। लेकिन रात गए ऑन चौधरी का फ़ोन आ गया कि खान साहिब मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए वो अब खुद बताएंगे कि मुलाकात कब और कैसे होगी। 3 साल बाद की इस मुलाकात में एक बात ने मुझे हैरान नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया। मैंने इमरान खान साहिब से कहा कि पाकिस्तानी सियासत से आप मजहबी उनसर को अगले 100 साल तक नहीं निकाल सकते। मेरे सवाल पर वो फौरन तुनक कर बोले, कैसे नहीं निकाल सकते? ये देखें, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी दोनों की सियासत खत्म हो चुकी है। मेरे लिए ये जवाब इंतहाई गैर मुतवक्के था। मैं पाकिस्तानी सियासत में मजहबी उनसर की बात कर रहा था और वो मजहबी सियासी पार्टियों के हवाले से जवाब दे रहे थे। मैं बहस में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए बात दूसरे मौजू पर चली गई। लेकिन ये एक ऐसी गलत फहमी है जिसका इजाला अज हद जरूरी है, खुसूसन खित्ते में आज के बदलते हालात के तनाजुर में। ये दुरुस्त है कि मजहबी सियासत से लोगों को मुतनफिर करने में जितना हिस्सा पाकिस्तान की मजहबी सियासी पार्टियों का है, शायद ही किसी और गिरोह, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का हो। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत की सारी गलाजतें इनके दामन से लिपटी रहीं और वो उन्हीं दागों को सीने पर मुसलसल सजाए सियासत करते रहे। लोग इनसे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और निफाज के लिए यकसुई और जुर्रत चाहते थे, मगर ये निज़ाम, आइन, जमहूरियत, तसलसल, आमिरियत और इस्टेब्लिशमेंट जैसे बेमानी तसव्वुरात की जंग में उलझे रहे। नतीजा ये निकला कि एक तबका जो जमहूरी और इस्लामी सियासतदान में कभी तमीज़ किया करता था, वो इनकी सफ़ों से निकला और आम सियासी पार्टियों में शामिल हो गया। जो ज्यादा शिद्दत पसंद तबका था, उसे 9/11 के बाद जज्बात के इजहार के लिए जिहाद का आलमी रास्ता मिल गया। इस शिद्दत पसंद तबके के नजदीक हर वो ताकत, कुव्वत, फौज, हुकूमत खुद एक तागूत थी, क्योंकि वो अमरीका के तागूत का साथ दे रही थी। मजहबी इस्लामी पार्टियों से रुखसत बिल्कुल वैसे ही जारी है जैसे भुट्टो के खिलाफ तहरीक के बाद ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ लगते ही तमाम मजहबी सियासी जमातों की हुकूमती हाशिया आराइयों को देखकर वो तमाम लोग जिन्हें मजहबी वोट बैंक कहा जाता था, ऐसे मुतनफिर हुए कि बिखर गए और फिर मजहबी जमातों के पल्ले सिर्फ चंद मसलकी वोट ही रह गए। पाकिस्तान की मजहबी सियासत का यही पहलू है कि जिसे पाकिस्तान का हर लीडर, दानिश्वर, सिफारतकार, लिखारी, जिसे मगरिब के सामने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए बयान करता है, उसके पास अपने मौक़िफ़ की हिमायत में सबसे बड़ी दलील ही यही होती है कि पाकिस्तान की 70 साला तारीख में अवाम ने हमेशा मजहबी सियासी पार्टियों को बुरी तरह मुस्तरद किया है। ये एक ऐसी दलील है जिसको मगरिब में भी इस्तेमाल किया जाता है और मुल्क में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए पेश किया जाता है, लेकिन असल हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी मुआशरत और सियासत में मजहबी फैक्टर को कभी भी मजहबी सियासी जमातों का नेमुल बदल नहीं समझा गया। हर जी होशो अक्ल को इसका इदराक रहा था। ये कज फहमी कभी किसी डिक्टेटर के दिमाग में पैदा हुई और ना ही किसी जमहूरी रहनुमा ने यह सोचा कि वो पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद एक मजहबी जज्बाती फजा के मुखालिफ जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज्यादा मकबूल सियासी रहनुमा कौन होगा और पीपल्स पार्टी से ज्यादा कम्युनिस्ट और दहरिया रुझान वाली कौन सी पार्टी होगी जिसमें इब्तिदा ही में ऐसे तमाम नाबिगे शामिल हो गए थे जो इस मुल्क में कम्युनिज्म और सुर्ख इनकलाब का हर अव्वल दस्ता थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उंगलियां चूंकि अवाम की नब्ज पर थीं, इसीलिए उसने मजहबी फैक्टर को जहन में रखते हुए एक मुतफिका इस्लामी दस्तूर बनवाया, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, जुम्मे की छुट्टी, रेस कोर्स और शराब पर पाबंदी और उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तक करवाया। ज़ियाउल हक ने इसी मजहबी फैक्टर की बुनियाद पर 10 साल मजे से गुजारे। नवाज शरीफ ने भी शुरू दिन से मजहबी फैक्टर को अपनी सियासत के पुतली तमाशे में डोर के तौर पर इस्तेमाल किया। ये मजहबी फैक्टर इस कदर ताकतवर है कि बेनजीर को बावजूद ख्वाहिश अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ना पड़ता। एक तबका उसे तब्दीली की अलामत समझता था, वो उससे नाराज भी रहा। आसिमा जहांगीर ने कोयटा के लॉ कॉलेज में खड़े होकर कहा, हमें ऐसी बुज़दिल वज़ीर आज़म की जरूरत नहीं जो शिद्दत पसंदों से डर कर दुपट्टा ना उतार सके। मगर 9/11 और परवेज मुशर्रफ ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत के इस मजहबी फैक्टर के पुरजोश दरिया के उलट मुआशरे को बहाने की कोशिश की, हसास मौज़ूआत को छेड़ा
اور ہر ایسے معاملے میں اس مذہبی فیکٹر کے مخالف فیصلے کرنے کی کوشش کی۔ عالمی طاقتیں ساتھ تھیں، دہشت گردی کے الزام کی تلوار موجود تھی، اس لیے مخالفت کرنے والے کو جب جہاں اور جس الزام کے تحت چاہا کچل کر رکھ دیا۔ تمام مراحل کامیابی کی طرف جا رہے تھے۔ ایک گروہ کو فسادی کہہ کر ہستی سے مٹایا جا رہا تھا اور دوسری جانب لوگوں کے سامنے اسلام کی ایک مرنج سافٹ امیج کی ترویج جاری تھی۔ ایسے میں وہی غلطی سرزد ہوئی جو عموماً حکمرانوں کے مغرور دماغ سے ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ قبائلی علاقہ جات اور سواد پر قابو پانے کے بعد اب ہم ان معاملات کو بھی چھیڑ سکتے ہیں جو حساس ہیں۔ اسی نشے میں گم سلمان تاثیر کو ایک دن کیا سوچی کہ شیخو پورہ جیل میں توہین رسالت کی ملزمہ آسیہ مسیح کے پاس جا پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ اسے رہا کروائے گا، کیونکہ توہین رسالت کا قانون ضیاء الحق کا ہے اور کالا قانون ہے۔ یہ ایک ایسی جرت تھی جو پاکستان کے اس مذہبی فیکٹر کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ مذہبی فیکٹر کسی مذہبی سیاسی جماعت کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کی روایت بر صغیر میں بہت پرانی ہے، جس کی قریب ترین مثال غازی علم الدین شہید ہے۔ کوئی ہے جو آج یہ بتا سکے کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہر مسلک کی عقیدت و محبت کا عالم آج بھی قائم ہے۔ اس کی وکالت قائد اعظم کے ان عظیم کاموں میں تصور ہوتی ہے جو ان کی اسلام سے وابستگی ثابت کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کے عشق رسول کا تو یہ واقعہ مظہر ہے کہ غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی اور پھر اس کا جسد خاکی علامہ اقبال کی ضمانت پر لاہور لایا گیا اور ایک بہت بڑے جنازے کے جلو میں میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فقرہ کہا تھا، ترکھانوں کا منڈا بازی لے گیا۔ یہ ترکھانوں کا منڈا پاکستان کا ہر وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو اسلام سے والہانہ محبت رکھتا ہے، شریعت کا نفاذ چاہتا ہے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے کی آرزو رکھتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مذہبی فیکٹر۔ ٹھیک 100 سال بعد جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو اس مذہبی فیکٹر کا اظہار کئی گنا دیکھنے کو ملا۔ فرق صرف یہ ہے کہ غازی علم الدین کی شہادت سے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی تحریک نے جنم نہیں لیا تھا، مگر ممتاز قادری نے ایک تحریک اور سیاسی پارٹی کو جنم دیا ہے جس نے اس مذہبی فیکٹر کو ایک مستقل سٹیج فراہم کر دیا ہے۔ آج یہ تحریک کالعدم بھی ہے اور سیاسی میدان میں الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ ایسے ماحول میں افغانستان بدل رہا ہے، وہاں شریعت کا پرچم اپنے نفاذ کے آخری مرحلے میں ہے۔ ایسے میں پاکستان کے اندر موجود یہ مذہبی فیکٹر کسی بھی جانب جا سکتا ہے اور جذباتیت اسے نہ جانے کون سے راستے گامزن کر دے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا سوال ہے اور سوال کا جواب جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے پاس ہے وہ حالات سے ناواقفیت کی علامت اور اس بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ پاکستان میں مذہبی سیاست نہیں پنپ سکتی۔ کل اس پر گفتگو ہوگی۔